Bom dia, igreja. Selamat pagi. Eu não sei se vocês já ouviram falar do bambu chinês. Ya, saya tidak tahu apakah Bapak Ibu pernah mendengar tentang bambu China, bambu Tiongkok. Então, eu admiro a cultura chinesa por muitas coisas. Ya, saya mengagumi kebudayaan Cina karena berbagai hal. Eu estou ouvindo um eco aqui. Mas existem muitas histórias que são histórias interessantes. Ada banyak kisah, ada banyak cerita yang menarik. E uma delas é acerca do bambu chinês. Dan salah satu cerita yang menarik adalah tentang bambu dari Cina. A primeira vez que eu ouvi a história do bambu chinês foi marcante para mim. Ketika pertama kali saya mendengar cerita tentang bambu dari Cina, dari Tiongkok, itu sangat menyentuh saya, menarik bagi saya. Geralmente, quando você planta, né, se você lança uma semente na terra, Biasanya kalau você kita fica ansioso, né? menanam suatu benih di tanah, Você quer ver a planta crescer. ya Anda mau melihat tanaman itu bertumbuh. Então, eu lembro quando menino ainda, pequeno, na escola, Waktu saya kecil di sekolah, saya teringat naqueles projetos, né, de ciência, biologia, dalam proyek ilmu pengetahuan alam dan juga biologi. a gente plantando feijão no algodão. Ya, kita semua biasanya ada pengalaman menanam suatu kacang merah dengan kapas. Quem teve essa experiência? Ya, siapa pernah buat ini, Né? pengalaman ini di sekolah? Você bota o feijão, a água umedece ali, rapidinho as raízes já começam a surgir. Dan itu benih daripada kacang merah terbuka dan mulai tumbuh cepat. Eu acredito que uma das plantas de decoração mais bonitas que tem é o bambu. Eu gosto do bambu. Ya, salah satu tumbuhan dekorasi yang paling indah bagi saya adalah bambu. Saya suka bambu. E uma coisa interessante do bambu chinês é como que ele se desenvolve. Dan menarik kita mengamati bagaimana bambu dari Cina itu berkembang, bertumbuh. O bambu chinês ele começa a brotar e desenvolver, né, para cima da terra só depois de 5 anos. Hanya setelah 5 tahun bambu Cina itu mulai mencuat dari permukaan lantai dan berkembang. Então, a raiz do bambu, ela se desenvolve, ela penetra na terra, então ela se aprofunda na terra. Jadi akar pertama masuk ke dalam tanah yang dalam. E ela também se espalha, não é só em profundidade, mas também, não é, ao lado, para frente, ela se espalha também. Ya, bukan saja tumbuh ke bawah tapi juga tersebar ke samping. E só depois de 5 anos de preparação da raiz é que ela começa a crescer acima da terra. Hanya setelah 5 tahun akarnya sungguh-sungguh berakar ke berbagai tempat bahwa baru bambu itu mulai tumbuh. E isso acontece como uma forma de preparação para a sustentação da planta. Ini bentuk persiapan agar dapat menopang akan tumbuhan itu sendiri. E então isso mostra a importância da raiz para a planta toda. Ini menunjukkan pentingnya akar bagi suatu tumbuhan. O bambu chinês ele consegue atingir até 25 metros de altura. Bambu Cina bisa bertumbuh sampai ketinggian 25 meter. E ele chega a uma grossura significativa, a ponto de casas poderem ser construídas de bambu. Dan bersifat tebal sehingga dapat menopang pembangunan suatu rumah sekalipun. Mas para poder sustentar, né, a altura, a grossura e o peso do bambu, as raízes precisam ser profundas. Tetapi untuk menopang ketinggian, juga ukuran dan juga ketebalan daripada bambu itu, akarnya itu perlu kuat. Em todo esse mês de maio, nós estamos refletindo acerca dessa questão, raízes. Sepanjang bulan Mei ini kita sedang merenungkan tentang hal ini pentingnya tentang akar. E hoje eu queria meditar com vocês acerca de raízes alicerçadas na mansidão. Dan hari ini kita akan merenungkan tentang akar
akar yang ditopang pada kelemah lembutan. A ideia é nós nos aprofundarmos no caráter de Cristo. Idenya kita memperdalam karakter Yesus Kristus. E estamos vendo diversas características desse caráter de Cristo, no qual nós devemos então nos enraizar ou nos fortalecer. Dan kita sedang merenungkan berbagai ciri aspek daripada karakter Kristus Yesus E aí eu yang kita queria perlu então menguatkan diri. Queria então convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 11. Mari kita membaca Matius pasal yang ke-11, Matius pasal 11. E a gente vai ler os versos de 28 a 30 desse texto. Ayat 28 sampai 30. É um texto muito conhecido de todos vocês, Ini satu teks yang kita kenal, mas que vale a pena a gente refletir, pois ele vai trazer para nós verdades fundamentais sobre a mansidão que transforma a nossa alma. tapi penting kita merenungkan karena akan membawa pelajaran tentang kelemah lembutan yang mengubah jiwa kita. E esse é o tema, ou a minha proposição para a nossa reflexão dessa manhã. Dan inilah tema perenungan pada pagi hari ini. Verdades fundamentais sobre a mansidão que transforma a nossa alma. Kebenaran dasar tentang kelemah lembutan yang mengubah jiwa kita, yang mengubah kehidupan kita. O texto diz assim: Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para sua alma. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Vamos orar. Kita berdoa. Senhor nosso Deus, Tuhan Allah kami, queremos nessa manhã, ó Deus, colocar a nossa mente e o nosso coração na presença do Senhor. pada pagi hari ini kami menaruh pikiran hati kami di hadapan-Mu. Pedimos a Deus que o Teu Espírito Santo, assim como orientou e conduziu Mateus a escrever esse texto, Sebagaimana Roh Kudus menuntun Matius menulis teks ini, que Ele ilumine os nossos olhos kiranya Roh Kudus menerangi mata rohani kami, e que nós possamos entender, Senhor, o que o Senhor quer falar conosco nessa dan manhã. kami dapat memahami pesan-Mu, apa yang Kamu sampaikan bagi kami. Assim oramos em nome de Jesus. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amém. Amin. Esse texto é super interessante, primeiro, por causa do contexto onde ele está. Teks ini menarik pertama karena konteksnya. Antes de Jesus chegar para os discípulos e dizer para os discípulos: Vinde a mim, Sebelum Yesus mengajak para murid datang kepadanya, o capítulo 11 apresenta um ambiente de rejeição, konteks Matius 11 konteks penolakan, um ambiente de incredulidade tenso para Jesus. lingkungan ketidakpercayaan, sesuatu yang menegangkan bagi Yesus. Então, o capítulo 11 começa com João Batista sendo preso, a morte de João Batista. Pasal 11 ini dimulai dengan Yohanes Pembaptis, dia dipenjarakan dan dia mati. Fala das cidades que Jesus passou, efetuando sinais e milagres, rejeitando Jesus. Juga menceritakan kota-kota yang Yesus pergi melewati, yang juga menolak Yesus. E a liderança espiritual de Israel continuava cética e cega com relação a Jesus como Messias. Dan bagaimana pimpinan agamawi Israel waktu itu masih bersifat skeptis dan juga menolak akan Yesus Kristus sebagai Mesias. E é em meio a essa resistência humana que Jesus revela o coração do reino de Deus. Dan di tengah konteks penolakan ini, Yesus mengungkapkan jantung atau hati dari kerajaan Allah. Ele tinha todo o poder para exercer, né, força sobre o povo de Israel
e sentar no trono de Davi. Yesus sebenarnya ada seluruh kuasa untuk dijalankan atas penduduk bangsa Israel dan duduk di atas tahta kalau dia kehendaki. Mas não é assim que ele faz. Tetapi bukan itu yang dia perbuat. Ter poder, irmãos, e ter autoridade não significa que você pode fazer as coisas de qualquer jeito. Memiliki kuasa dan otoritas tidak berarti kita dapat membuat segala sesuatu sesukanya. O coração do reino de Deus não acontece, ele não surge a partir da imposição, Hati kerajaan Allah tidak muncul melalui suatu paksaan, da arrogância dari suatu kesombongan, e da dureza. dan juga kekerasan. Mas o coração do reino de Deus acontece Tapi jantung kerajaan Allah itu terwujud, terjadi como uma raiz do bambu chinês alicerçado na mansidão. melalui akar bagaikan suatu bambu Cina yang dibangun di atas kelemah lembutan. Esse convite de Jesus surge em contraste com a realidade do povo de Israel daquela época. Jadi undangan Yesus Kristus ini muncul berlawanan dengan sikap, dengan konteks perlawanan dari bangsa Israel pada waktu itu. E eu penso que existe um contraste também no nosso tempo. Dan saya pikir juga ini ada suatu perbedaan, satu kontras pada masa kini juga. Nós acredito que nunca vivemos na história um tempo em que passamos por tanta pressão. Saya pikir kita tidak pernah ada konteks dalam sejarah umat manusia di mana ada begitu banyak tekanan. A gente já acorda cansado. Ya, kita sudah bangun dalam keadaan capek. A gente já acorda nervoso. Kita sudah bangun, sudah nervous. E parece que a gente está no meio de uma panela de pressão, né, nos cozinhando todos os santos dias. Dan sepertinya kita di tengah satu panci yang ada tekanan yang memasak kita setiap hari. É viver debaixo, né, de um ambiente tenso o tempo todo. Kita hidup dalam lingkungan yang penuh ketegangan setiap saat. Isso vai causando na gente frustração, cansaço, feridas. Ini mengakibatkan luka, frustrasi, keletihan. E a gente se machuca e a gente machuca outras pessoas. Kita dilukai, kita melukai juga orang lain. E eu não sei se você já percebeu isso ou não, Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu sudah menyadari, mas todo ser, né, ele tem um senso de preservação e segurança. setiap makhluk, setiap pribadi itu dia mempunyai unsur membela akan dirinya, mempertahankan akan keberadaannya. Uma das coisas mais perigosas que existe Salah satu hal yang paling berbahaya yang ada, é você se aproximar de um animal ferido. Anda mendekati suatu hewan atau binatang yang sedang luka. O animal mais dócil que existe pode se transformar numa fera monstruosa. Bahkan hewan yang paling jinak, yang paling baik sekalipun, dia bisa menjadi suatu hewan atau binatang yang buas. Quando um animal é ferido, ele fica arisco. Ketika suatu hewan itu dilukai, itu dia berbahaya. E nós, seres humanos, também somos assim. Dan kita manusia bertingkah demikian juga. Eu não sei se você já teve essa sensação, Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu pernah alami. mas quem aqui já comeu a fruta da palma? Já comeram a fruta da Siapa palma? yang pernah makan buah dari bambu? Apa namanya buahnya? A fruta da palma tem outro nome aqui no estado de São Paulo. Iya, buah palma mempunyai nama yang lain di wilayah São Paulo ini. Ele chama-se o figo figo da Índia. Terjemahan secara hurufiah anak India. É um fruto que por fora é cheio de espinho. Karena buahnya di luar itu penuh dengan duri. Então, para você comer esse fruto, primeiro você tem que tirar aquela casca, né, remover toda a casca e ter muito cuidado com os espinhos. Jadi untuk makan buah ini pertama perlu mengupas kulitnya, setelah itu menemukan duri-duri dan mengeluarkan duri-duri itu. Porque o espinho é bem fininho e depois que ele entra na sua pele é muito difícil de tirar. Dan durinya itu sangat kecil, kalau menusuk masuk di dalam kulit kita sulit untuk dicabut. Para mim, por exemplo, depois dos 40, fica mais difícil ainda.
Untuk saya setelah berusia 40 tahun jauh lebih sulit. Até os 40 anos eu tinha uma visão, não é, extraordinária. Ya, sampai 40 tahun penglihatan saya sangat luar biasa. Então eu conseguia ver aqueles espinhos com muita facilidade, tirava com a unha assim, muito facilmente. Ya, dengan mudah saya masih melihat duri dan mencabut dengan kuku. Mas depois dos 40 anos eu não enxergo mais nada. Tapi selama 40 tahun saya tidak bisa melihat lagi dengan cermat. Para eu poder enxergar o espinho, eu tenho que ter uma lupa. Ya, untuk melihat akan duri itu saya perlu kaca pembesar. E não dá para segurar a lupa e tirar o espinho ao mesmo tempo. Dan sulit untuk memegang kaca pembesar dan menarik duri pada waktu bersamaan. Mas se tem uma coisa que eu não gosto é que alguém venha tirar o meu espinho. Tapi saya tidak suka kalau orang lain datang untuk mencabut akan duri saya. Então você vai criando um mecanismo de defesa. Jadi Anda sendiri menciptakan satu mekanisme pembelaan. E a tendência é você não deixar ninguém chegar perto porque aquilo está te machucando. Ya, kecenderungan Anda tidak membiarkan siapa-siapa mendekati Anda untuk mencabut duri yang ada dalam kehidupan Anda. E esse tipo de espinho em particular, Dan jenis duri ini secara khusus, se você não tomar cuidado, ele entra mais ainda na pele. kalau tidak hati-hati Anda akan menaruh ke dalam kulit Anda itu sendiri. E aí eu tive uma ideia fantástica de tentar tirar com a tesoura. Dan kita coba juga mengeluarkan dengan gunting. E aí quando eu fui tentar tirar o espinhozinho com a tesoura, eu apliquei um torque maior do que o espinho aguentava. Ya, pernah pengalaman saya coba dengan gunting untuk mengeluarkan duri itu justru saya menekan terlalu keras. E ao invés de tirar o espinho, eu cortei o espinho. Ya, daripada mengeluarkan akhirnya saya memotong akan duri itu. Então já não dava mais para tirar com a pinça. Sehingga tidak bisa dicabut lagi. E aí o que tinha que acontecer? Apa yang terjadi? Eu tinha que esperar Saya harus tunggu o corpo expelir o espinho, tubuh saya sendiri mengeluarkan duri itu. o que demorava muito mais tempo Dan itu makan waktu jauh lebih lama e causava muito mais dor. dan mengakibatkan jauh lebih banyak rasa sakit. Irmãos, às vezes nós nos sentimos assim na nossa vida, Saudara-saudara, terkadang kita merasa demikian dalam hidup kita. quando coisas inesperáveis Hal-hal que acontecem kita com a gente, tidak harapkan mulai terjadi dengan kita, coisas que nos causam dor, hal-hal yang mengakibatkan rasa sakit, coisas que provocam, né, tristeza na yang nossa vida. mengakibatkan kepedihan dalam kehidupan kita. Isso vai gerando medo na gente. Itu menghasilkan rasa takut dalam hidup kita. E isso vai gerando cansaço. Dan juga keletihan, kecapean. Começa com esgotamento mental. Dan kita terkuras secara mental. E aí você começa a não dormir direito. Anda mulai tidak tidur dengan baik. E a pior coisa que pode acontecer com você é você perder o sono. Dan hal yang paling buruk yang bisa terjadi, Anda tidak bisa tidur lagi. Quando você perde o sono, todo o teu corpo sofre. Dan ketika Anda kehilangan kenyamanan untuk tidur, seluruh tubuh Anda turut menderita. Você fica exausto. Anda benar-benar letih. E eu tenho experimentado isso nesses últimos 3 meses. Dan dalam 3 bulan terakhir ini saya juga mengalami hal ini. Nesses últimos 3 meses eu não tenho dormido direito. Dalam 3 bulan terakhir ini saya susah tidur. Eu deito, e quando eu pego no sono daqui a 2 horas eu acordo e não consigo dormir mais. Saya berusaha, saya baring, saya tidur, tapi tiba-tiba 2 jam saya sudah bangun lagi. Aí quando o sono volta, já está amanhecendo, eu não consigo ficar mais, eu tenho que levantar. Rasa ngantuk kembali, sudah menjelang pagi, saya tidak beristirahat. Isso vai causando esgotamento mental na gente. Itu membuat kita terkuras secara mental. Isso vai causando exaustão física. Ya, membawa kita lesu, letih secara jasmani. Jesus sabia que era por isso que os discípulos iam passar depois que ele fosse embora. Dan Yesus tahu bahwa itulah yang murid-murid hendak juga mengalami. Aqueles homens sofreriam pressão, Murid-murid mereka mengalami juga tekanan, aqueles homens seriam perseguidos, mereka hendak dianiaya,
aqueles homens perderiam coisas preciosas na sua vida por causa de Jesus. Mereka hendak kehilangan hal-hal yang berharga dalam hidup mereka karena Yesus. E aquele ambiente que Jesus estava vivendo era um ambiente de rejeição, de opressão, não é? E de oposição contra Jesus. Dan lingkungan konteks yang Yesus hidup pada waktu itu adalah konteks penolakan, penindasan terhadap Yesus Kristus. Às vezes, irmãos, você encontra isso no trabalho, onde você trabalha. Terkadang Anda menghadapi perlawanan ini di konteks di mana Anda bekerja. Pessoas que não gostam de você, Ada orang yang tidak menyukai Anda, pessoas que querem o teu lugar, orang yang mau merebut posisi kedudukan Anda, pessoas que tentam, de alguma forma, prejudicar a tua vida. orang yang berusaha merugikan kehidupan Anda. Isso vai causando tensão. Itu membawa ketegangan. E o nosso coração vai se enchendo, né, de agitação. Dan hati kita penuh dengan kegelisahan. E Jesus está sofrendo todos esses impactos Dan sobre ele. Dan itulah yang Yesus alami dalam konteks ini. E ele precisa ajudar os discípulos, porque os discípulos também enfrentariam tudo isso. Dan Yesus perlu menolong murid-murid waktu itu karena mereka juga akan melewati hal yang serupa. E eu tenho aprendido, irmãos, Saya belajar saudara-saudara. que o texto e o mensageiro nunca se separam. Teks firman Tuhan dan pembawa pesan teks firman Tuhan ini tidak bisa dipisahkan. Quando você compartilha uma porção da palavra de Deus, você vive isso junto. Ketika Anda membagikan firman Tuhan, Anda juga mengalaminya. E esse texto, para mim em particular, é um texto muito especial. Dan teks firman Tuhan ini bagi saya secara pribadi sangat istimewa. Porque geralmente, quando a gente está passando por situações de aperto, a gente tenta encontrar uma fuga. Karena biasanya kalau kita berada di bawah tekanan, kita berusaha memperoleh suatu jalan keluar. A gente tenta encontrar alguma ajuda, algum socorro. Kita berusaha mencari suatu pertolongan. E às vezes a gente procura no lugar errado. Dan terkadang kita mencari di tempat yang salah. Jesus, então, aqui nesse texto, Dalam teks firman Tuhan ini, Tuhan Yesus Kristus, ele revela para a gente Dia menyatakan, membukakan bagi kita o valor precioso da mansidão. nilai berharga yang ada pada sikap lemah lembut. E esse texto, então, pode ser dividido facilmente em 3 partes. Dan teks firman Tuhan yang kita baca tadi dapat dibagikan dengan mudah pada 3 bagian. Dengan 3 bagian. O primeiro é o convite de Jesus. Pertama, undangan yang Tuhan Yesus ajukan. Ele diz: vinde a mim todos que vocês estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. E eu queria destacar aqui uma coisa importante para mim e para você. Saya mau angkat satu hal penting di sini. Quando você se sentir esgotado, Ketika Anda merasa terkuras, exausto e sobrecarregado, letih lesu, berbeban berat, ninguém pode ajudar você melhor do que Jesus. tidak ada yang dapat menolong Anda dengan cara yang lebih baik daripada Tuhan Yesus Kristus. Semana passada eu recebi o telefonema de um pastor amigo, Minggu lalu saya menerima telepon dari seorang pendeta, sahabat saya. e ele estava preocupado. Fernando, como é que você está? Dia khawatir, apa kabar Fernando, bagaimana dan kamu? Você já procurou ajuda? Kamu sudah cari bantuan? E eu falei para ele: não, eu tenho irmãos, pastores e amigos que têm me assistido. Dan saya mengatakan, tidak, saya ada teman-teman, pendeta-pendeta lain yang menolong, membantu kami. E ele falou: você está dormindo direito? Eu falei: não. Dan dia tanya, kamu bagaimana kamu tidur? Kamu tidur dengan baik? Saya jawab tidak. E você está tomando o quê? Dan dia bertanya, kamu sedang minum apa? Minum obat apa? Eu estou tomando água. Saya hanya bilang, saya hanya minum air. Você precisa tomar alguma coisa para dormir. Anda perlu minum sesuatu. Então ele me indicou algumas receitas que Dan poderiam me ajudar. dia memberikan beberapa preskripsi, resep-resep yang dapat menolong saya. E ele falou: se você não quer nada muito forte, Kalau Anda tidak mau sesuatu yang terlalu keras, toma alguma coisa um pouco mais natural. ya minum sesuatu yang alami. E aí ele falou assim: toma melatonina. Minumlah melatonina. E aí a minha filha falou assim: melatonina não é bom.
Dan anak perempuan saya mengatakan melatonin itu tidak baik. porque acaba sendo um sono artificial. Karena itu tidurnya itu bersifat tidak benar, tidak asli. Você não vai dormir bem, você não vai descansar como você precisa. Anda tidak akan tidur secara alami sebagaimana tubuh mengendaki. E aí, além de com o outro, Dan memberikan rujukan yang lain, qual é o nome? apa namanya? Hã? Passiflora. Passiflora. Né? A minha sogra gosta de maracujina. Ya, ibu mertua saya suka markisa. E todo mundo tem uma boa receita para te ajudar a pegar Jadi no sono. semua mempunyai suatu resep yang baik untuk berusaha menolong Anda. E a questão é a seguinte: Tapi soal intinya demikian Bapak Ibu Saudara-saudari. é a quem você recorre Kepada siapakah Anda mencari pertolongan? quando você se sente exausto, Ketika Anda letih lesu, cansado capek e sobrecarregado. dan berbeban berat. Jesus falou para os discípulos o seguinte: Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya, não adianta melatonina, tidak ada gunanya melatonin, não adianta passiflora, tidak ada gunanya passiflora, não adianta maracujina. tidak ada gunanya markisa. Eu sou o melhor remédio que você pode ter. Akulah obat yang terbaik yang kamu dapat miliki. E aqui é a primeira coisa que eu queria destacar para Ini hal vocês. pertama yang saya mau angkat. É em mansidão que Cristo recebe os cansados que se aproximam dele. Dengan lemah lembut, Yesus menerima semua yang letih lesu yang datang kepadanya. Pastor, o senhor está dizendo que eu não devo tomar melatonina? Não estou dizendo isso. Pak Pendeta, apakah berarti saya tidak perlu minum apa-apa atau tidak perlu minum melatonin? Tidak, itu O senhor bukan maksud o saya. senhor é contra a passiflora? Apakah saya tidak perlu minum passiflora? O senhor não indica maracujina para Jadi saya ninguém? tidak boleh, saya dilarang minum markisa? Não, irmãos, eu não estou dizendo isso. Bukan itu maksud saya. Eu estou dizendo que Jesus disse para mim e para você o seguinte: Maksud saya, Tuhan Yesus sedang berkata bagi Anda dan saya, se você se sente cansado, kalau Anda capek, sobrecarregado berbeban berat, e exausto, dan letih lesu, antes de você se aproximar de qualquer coisa, sebelum mencari bantuan pada apapun juga, Ele é a melhor resposta. Dialah adalah jawaban yang terbaik. E eu tenho experimentado essa verdade na minha vida. Dan inilah yang saya alami selama ini. Irmão, se não fosse Kalau Jesus, bukan Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudari, esses últimos 3 meses 3 bulan terakhir ini, seriam simplesmente insuportáveis. saya tidak bisa tahan. O que tem nos ajudado a caminhar Apa yang menolong kami sanggup tetap berjalan e a superar a pressão Dan da perda, da partida e da dor, mengatasi akan tekanan, juga mengatasi pemisahan, kepergian, bagi yang belum tahu meninggalnya istri saya. é o privilégio que nós temos de nesses tempos difíceis nos aproximarmos cada vez mais do Senhor Jesus. Apa yang menopang kami selama ini adalah hak istimewa kami semakin mendekat kepada Tuhan. E uma coisa que é interessante, especialmente nesse texto, Dan satu hal yang menarik dalam teks firman Tuhan ini secara khusus é que o conceito de descanso no Antigo Testamento adalah bahwa konsep beristirahat dalam perjanjian lama, então, se você for ler o Antigo Testamento inteiro, você vai ter um conceito de descanso. kalau kita membaca seluruh perjanjian lama ada suatu konsep tentang apa itu istirahat. E esse conceito de descanso no Antigo Testamento é Yahvé. Dan istirahat dalam perjanjian lama adalah Yahweh. É o Deus de Israel que diz: eu sou o descanso de vocês. Peristirahatan dalam perjanjian lama adalah Tuhan sendiri yang bicara, akulah makna daripada istirahat itu. Sou eu, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que protege vocês contra a pressão dos seus inimigos. Akulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub, akulah yang melindungi kalian dari musuh-musuh kalian sehingga kalian dapat beristirahat. Sou eu o único Deus verdadeiro que sustenta
e protege a vida de Akulah vocês. Allah yang benar satu-satunya yang dapat melindungi kalian. Então, no Antigo Testamento, quando o povo estava cansado e exausto, Deus dizia para o povo: eu sou o seu descanso. Ketika bangsa Israel dalam perjanjian lama letih lesu capek, Tuhan berbicara, akulah peristirahatan kalian. E aqui nesse texto, Jesus está assumindo o lugar do Deus de Israel. Dalam teks firman Tuhan itu, Yesus menyamakan diri pada posisi yang sama Allah Israel. E ele não diz para a gente, se volte para o Senhor. Dia tidak berkata di sini, berbaliklah, kembalilah kepada Tuhan. Volte para Deus. Berbaliklah, beradalah, carilah Tuhan. Não, ele diz assim, vinde a mim. Tapi Yesus berkata, datanglah kepadaku, marilah kepadaku. E a gente vai descobrir depois o seguinte, Dan kita menemukan setelah itu, que Jesus bahwa Yesus, é o caminho, dialah jalan, a verdade kebenaran, e a vida. dan hidup. Ninguém chega ao Pai Tidak ada yang dapat pergi kepada Bapa se não for por Ele. kalau tidak melalui Dia. Então, se você se sente Jadi kalau Anda merasa exausto, letih lesu, sobrecarregado, berbeban berat, cansado, Anda merasa capek, se você está ferido e sentindo dor, kalau Anda luka merasakan rasa sakit, a melhor decisão que você pode ter keputusan terbaik yang Anda dapat ambil é se voltar, se aproximar adalah de Jesus. mendekat kepada Yesus Kristus. Porque é em mansidão que Jesus nos recebe. Karena Yesus menerima kita dengan lemah lembut. A figura do Deus de Israel do Antigo Testamento era uma figura assustadora. Gambar tentang Allah dalam perjanjian lama menakutkan. Lá no Monte Sinai, quando Moisés recebe a lei, Di Gunung Sinai ketika Musa menerima tabut Tuhan dengan perintah-perintah Tuhan, o ambiente era de raio, Dengan trovão e fumaça. lingkungan waktu itu ada petir, ada gemuruh, dan juga ada asap. Se aproximar desse Deus causava medo. Mendekat kepada Allah yang demikian membawa orang-orang penuh dengan rasa takut. Mas Jesus diz o seguinte: Tapi Yesus berkata, eu sou manso e humilde, pode se aproximar de mim. aku lemah lembut dan rendah hati, datanglah kepadaku. Não tenham Jangan medo. takut. Jesus assume o lugar do Pai como fonte de proteção, cuidado e descanso. Yesus mengambil posisi daripada Bapa sebagai tempat perlindungan, tempat peristirahatan. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, Datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. e eu acrescento, Aku akan memberikan todos kelegaan vocês que estão kepadamu. feridos e com dor, Semua yang luka, semua yang sakit, yang menderita, e eu os aliviarei, diz o Senhor. aku akan memberikan kelegaan, kata Tuhan. Ele é capaz de trazer alívio para mim e para você. Dia mampu memberikan ini bagi Anda dan saya. Podemos ouvir um amém? Amin. Amém. Eu não sei para você qual que é a sensação, né, da separação. Saya tidak tahu perasaan Bapak Ibu dalam suatu perpisahan yang kekal. Mas para mim, a separação é algo muito difícil. Pemisahan bagi saya dari seseorang adalah hal bagi saya yang sangat sulit. E eu me despedi da minha esposa, agora me despeço da minha filha. Saya telah berpisah dari istri saya yang meninggal, kini saya sedang berpisah Isso. dengan anak saya akan ke negara lain. Isso causa uma certa tensão emocional. Né? Yaitu membawa satu ketegangan dalam perasaan saya. Por isso esse texto é tão especial para mim. Oleh sebab itu teks firman Tuhan ini sangat istimewa bagi saya. Eu me sinto assim meio que cansado e sobrecarregado. Saya merasa seolah letih lesu dan berbeban berat. E é o Senhor quem tem trazido alívio. Dan Tuhanlah yang memberikan kelegaan bagi saya.
Eu tenho certeza absoluta, meu irmão e minha irmã, Yakin saudara-saudari, que Ele pode trazer alívio para você. sepenuhnya Tuhan juga dapat memberikan kelegaan bagimu. Então, muita gente, quando está cansado, ferido, machucado, se afasta de Jesus. Banyak orang yang letih lesu, berbeban berat, luka, mereka menjauh dari Tuhan. E vai tentar encontrar consolo e conforto em outros lugares. Dan berusaha memperoleh penghiburan di berbagai tempat yang lain. E com duras penas eles aprendem que não existe alívio fora da presença do Senhor. Dan hanya dengan susah payah pada akhirnya mereka belajar bahwa tidak ada kelegaan yang terbaik selain di dalam Você Tuhan. pode ter todo o dinheiro do mundo, Barangkali Anda dapat memiliki seluruh uang di dunia. você pode ser um homem bem-sucedido Barangkali Anda profissionalmente, seorang yang berhasil. você pode, né, ser camarada, né, bom com mulheres e pessoas. Barangkali Anda orang yang dianggap baik di tengah orang-orang yang lain, laki-laki dan perempuan. Você pode estar sempre rodeado de amigos, Barangkali Anda penuh dengan teman-teman, sahabat. mas ninguém pode trazer alívio como traz o Senhor Tetapi Jesus. tidak ada yang dapat memberikan kelegaan dan sukacita sebagaimana Tuhan Yesus Kristus. E aí eu repito a palavra do próprio Senhor quando ele diz o seguinte: Saya mengulangi perkataan Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. de que vale ao homem Apa gunanya bagi manusia ganhar o mundo todo memenangkan seluruh dunia ini, e perder a sua alma. tapi kehilangan nyawanya? Irmãos, você pode ser o homem mais pobre do mundo, mas se Jesus estiver com você, não existe riqueza que possa se igualar. Saudara-saudara, barangkali Anda seorang yang paling sederhana atau paling miskin di dunia, tapi kalau Yesus Kristus bersama dengan Anda, tidak ada kekayaan yang bisa dibandingkan dengan kehadiran Tuhan. Você pode ser a pessoa mais, né, isolada da face da terra, Barangkali Anda orang yang paling terisolir, diasingkan di muka bumi ini. mas se Jesus estiver com você, você nunca vai estar sozinho. Kalau Yesus Kristus bersama dengan Anda tidak akan pernah berada sendiri. Vinde a mim, vocês cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Marilah kepada aku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. E aí a gente chega no verso 29, Kita sampai sekarang pada ayat 29, que é o coração desse texto. yang adalah jantung dari teks firman Tuhan ini. O texto diz assim: tomem sobre vocês Pikulah kuk yang o meu kupasang jugo e aprendam de mim. dan belajarlah padaku. Alguém sabe o que é um jugo? Apakah ada yang tahu apa itu kuk? Todos vocês sabem o que é um jugo? Semua tahu apa itu satu kuk? Alguém aqui já andou de carro de boi? Ya, ada yang pernah berjalan dengan kereta yang ditarik oleh sapi? O carro de boi é um tipo de transporte que exige dois animais, um do lado do outro. Ya, kereta yang ditarik oleh sapi perlu agar sapi itu berjalan berdampingan satu dengan yang lain. Emparelhado. Satu di sisi yang lain sama rata. Jugo é aquela trava que é colocado no pescoço dos dois bois. Jadi kuk adalah itu beban semacam kayu yang ditaruh di atas leher dari kedua sapi itu. E aí você que entende desse negócio, você sabe que você não pode colocar um boi e um burro junto. Dan kita tahu bahwa kita tidak boleh menaruh akan hewan yang berbeda, satu sapi misalnya dan satu keledai contohnya. Por que que não? Mengapa tidak? Porque o boi vai carregar todo o peso e o burro junto. Karena sapi yang lebih kuat dia justru yang akan mendorong, menyeret seluruhnya termasuk keledainya juga. O animal maior é quem vai carregar a maior carga. Hewan atau binatang yang lebih besar akan menggendong beban yang lebih berat. E Jesus está dizendo o seguinte: Yesus bermaksud mengatakan demikian. tomem sobre vocês o meu jugo Ya, pikulah kuk yang aku pasang pada kalian. e aprendei de mim. Dan belajar dari saya, belajar dari aku. Ué, o que que Jesus está querendo ensinar aqui? Apa yang Yesus mau mengajarkan di sini? Sabe dizer? Sabe dizer por quê? Não? Tahu mengapa? Essa questão de aprender, tomar o jugo e aprender de Jesus. Mengapa kita Por que perlu que ele está dizendo belajar isso, irmãos? dari Yesus Kristus?
qual é a lição que ele está querendo ensinar para a Apa gente? misi yang Yesus mau ajarkan bagi kita? Rafa, sabe? Tahu? Quando você coloca o jugo de Jesus sobre os seus ombros, Ketika kita menaruh kuk Yesus pada bahu kita, o que acontece? apa yang terjadi? É Ele quem vai carregar. Dialah yang akan memikul beban. O que Ele está dizendo é o seguinte: Maksudnya, sozinho sendiri a carga pode ser pesada beban demais. akan berat bagi kita. Mas se você tomar sobre si o meu jugo, Tetapi kalau kita memikul juga kuk yang Yesus pasang, eu ajudo você a carregar o peso. Yesus menolong kita untuk menopang akan beban. Aí a questão, eu fiz uma comparação aqui, né? Jadi tadi saya membuat satu perbandingan. Você nunca coloca junto o quê? Kita sebenarnya tidak menaruh jenis kuk yang bagaimana? Um boi e um burro. Yang berbeda pada satu sapi dan satu keledai. Mas Jesus diz o seguinte: Tapi Yesus berkata, eu estou disposto aku bersedia a que você coloque sobre você agar Anda menaruh pada diri Anda o meu jugo. kuk yang aku pasang. E se você não conseguir carregar o peso, Sehingga kalau Anda tidak mampu menggendong bebanmu sendiri, eu ajudo você a carregar. aku Tuhan akan menolong kamu membawa beban. Meu irmão, se tem uma coisa que eu tenho aprendido, Saudara, satu hal yang saya belajar selama ini, é que mansidão é uma das marcas mais profundas que Lemah nós lembut podemos aprender do caráter de Jesus. adalah salah satu ciri yang paling dalam daripada sifat karakter Yesus Kristus. Eu não sei se você sabia ou não, Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu tahu, mas esse é o único texto ini satu-satunya teks firman Tuhan em toda a Escritura di seluruh kitab suci que Jesus revela alguma coisa acerca do seu caráter. di mana Yesus Kristus dia membukakan tentang ciri daripada karakternya sendiri. É a primeira e única vez que Jesus fala alguma coisa acerca dele. Satu-satunya kali atau kali yang tersendiri Yesus mengungkapkan dan bicara tentang dirinya sendiri. E o que ele diz quando diz Dan apa yang Tuhan katakan dan ketika dia katakan é que ele é manso bahwa dia lemah lembut e humilde de coração. dan rendah hati. O que isso significa? Apa artinya? Você já esteve perto de alguém forte? Anda pernah mendekati seorang yang kuat, Forte mesmo. yang sangat kuat, Aquele camarada que o braço é da grossura da sua perna. yang orangnya yang tangannya, ototnya, kakinya besar. Você já teve essa sensação? Aquele camarada de quase 2 metros do seu lado. Ya, Anda pernah mendekat seorang yang tubuhnya kekar hampir 2 meter tinggi? A respiração dele parece a respiração de um touro. Ya, ketika dia bernafas bagaikan suatu kerbau. Como é que você se sente? Bagaimana Anda merasa? Geralmente, quando eu estou perto de gente muito grande assim, eu não fico muito perto. Ya, biasanya kalau saya melihat seorang yang besar, saya tidak terlalu banyak mendekati orang tersebut. Eu sempre mantenho uma certa distância, Saya jaga jarak, porque eu me sinto muito pequeno. karena saya merasa kecil sekali. O que Jesus está dizendo aqui para mim, para você, é muito, Apa yang muito Yesus importante, muito importante. mengatakan bagi murid-muridnya dan bagi kita, Ele é o Rei dos Reis, dia adalah Raja di atas segala Raja. Ele é o Senhor dos Senhores. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Nele, toda a plenitude da divindade está concentrada. Di dalam dia ada kepenuhan keilahian. Diante dele, Di hadapannya ser criado nenhum consegue se manter em pé. tidak ada satu makhluk ciptaan pun yang dapat berdiri di hadapannya. Mas ele diz o seguinte: Tapi dia menyatakan yang demikian, não tenham medo, janganlah takut, porque eu sou manso karena aku lemah lembut e humilde dan rendah hati. de coração. Aku rendah hati. Lá nas Filipinas, a gente foi no Zubik Safari. Di Filipina kami ke sebuah safari. Vocês já foram no safari? Bapak Ibu pernah ke safari? Eles vendiam, antes de você entrar no carro, protegido pelas grades, Sebelum kita masuk dalam kendaraan itu yang
ada semacam jeruji yang melindungi. Eles vendiam porçãozinha de frango. Mereka menjual porsi-porsi potongan daripada ayam. E para que serviu o frango? Untuk apa ayam? Para você alimentar o tigre. Untuk kita kasih makan kepada macan. Mas não estamos falando de um tigre. Ya bukan satu macan saja dalam safari itu. São vários tigres. Ada berbagai macan di situ. Você já ouviu o ronco de um tigre? Ada pernah mendengar macan mengaum? E a gente entrou naquele caminhão com uma grade. Ya, kami masuk di dalam kendaraan itu semacam suatu truk yang ada pagar. E o motorista começou a passear no safari, mostrando o local. Membawa kami di berbagai tempat bersafari. E aí ele mostrou ali, está ali a caverna do tigre. Di situ ada gua di mana ada macan. E todo mundo dentro lá do caminhão, tudo tranquilo. Dan semua di dalam truk itu aman, nyaman. Até que apareceu o primeiro tigre. Sampai muncul macan yang pertama. E os tigres já estavam viciados com o caminhão. Dan macan itu sudah terlatih. Quando o caminhão aparecia, o que isso comunicava para o tigre? Ya, macan sudah terlatih dengan truk yang mendekati. Ketika truk mendekati, apa yang macan mengerti? Que tinha o quê? Bahwa ada apa? Comida. Ada makanan. Então você com aqueles pedacinhos de frango na mão, Jadi Anda dengan potongan daripada ayam di tangan. através da grade, você fazia o quê? Dan melalui jeruji itu, lubang yang ada Então buat apa? o tigre vinha com todo o corpo dele e batia pá na grade. Jadi macan atau harimau datang E aí, dan lempar dan mendekati akan truk itu. o que acontecia quando acabava aqueles 3 pedaços, 4 de frango? Dan apa yang terjadi ketika potongan daripada ayam itu kita sudah habis? O tigre dizia assim, muito obrigado, né? Deus abençoe o restante da sua... Apakah É isso. harimau mengatakan terima kasih Tuhan memberkati? Não, Tidak. o tigre abria a boca dele e dava para você sentir o hálito dele. Ya, harimau membuka mulutnya, kita dapat bahkan merasakan bau dari mulut daripada harimau atau dari macan itu. E o meu sentimento Perasaan saya, é que ele olhava para mim e enxergava o quê? dia melihat saya dan dia melihat apa? Membayangkan apa? Ele olhava para mim e enxergava um frango. Dia melihat saya sepertinya dia melihat satu potongan ayam yang besar. E ele não se contentava com o não. Sepertinya harimau tidak puas dengan jawaban tidak atau cukup. Então o motorista tinha que sair dali porque tinha outros tigres vindo ali para tentar fazer sua refeição. Ya, supir harus cepat keluar dari situ karena tahu harimau yang lain akan cepat ke situ juga untuk A minta minha makan. sensação é que no cardápio do tigre, o prato principal era eu. Perasaan saya, menu daripada harimau itu, menu utamanya itu saya yang mau dimakan. Irmãos, Saudara-saudari, quando Isaías ketika Yesaya, teve a visão do trono da graça de Deus, dia mempunyai penglihatan melihat takhta anugerah Tuhan. ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. Dia melihat Tuhan duduk di atas takhta, di atas singgasana. E a sensação que ele teve é que ele estava sendo consumido pela santidade de Deus. Perasaan daripada Yesaya, dia sedang dilingkupi oleh api kekudusan Tuhan yang membakarnya. Aquele que estava sentado no trono de Isaías, capítulo 6. Dia yang duduk di atas tahta dalam Yesaya pasal yang ke-6 É o mesmo que está dizendo aqui nesse texto. adalah yang sama yang berbicara dalam teks firman Tuhan ini. Tome sobre vocês o meu jugo Pikulah kuk yang kupasang, e aprendei de mim, belajar daripadaku, porque eu sou manso karena aku lemah lembut e humilde de coração. dan rendah hati. O que Jesus está dizendo para mim e para você é: Pesan Yesus bagi Anda dan saya, todo poder e toda autoridade é segala dele, kuasa dan otoritas mas você não precisa ter medo. ada pada Tuhan, tapi Anda tidak perlu takut. Você deve se aproximar dele
Anda dapat dan boleh dan harus mendekat kepadanya e aprender dele. dan belajar darinya. Aprender o que, irmãos? Belajar apa? Aprender a ser manso Belajar lemah lembut e humilde dan rendah hati. de coração. Discípulo de Jesus que não é manso Murid Yesus é, yang tidak lemah lembut imaturo. É imaturo. belum matang, belum dewasa. Não aprendeu muita coisa acerca Belum de Jesus. banyak belajar tentang Yesus Kristus. Na medida em que a gente vai aprendendo de Cristo, Semakin kita belajar dari Yesus Kristus, a gente vai aprendendo que nele está toda a autoridade, todo o poder. kita belajar pada Dia ada segala otoritas, segala kuasa. Mas se nós queremos aprender dele e ser parecido com ele, Tetapi kalau kita mau belajar dari Dia dan serupa dengan Dia, nós precisamos aprender a ser mansos Kita e perlu- humildes de coração. kita perlu belajar menjadi lemah lembut dan rendah hati. Então, é a única vez que Jesus fala do seu caráter, ele fala que ele é manso e humilde de coração. Jadi satu-satunya kali Yesus mengungkap tentang karakternya, Dia menyatakan, aku lemah lembut dan rendah Irmãos, hati. é uma pergunta simples. Será que Jesus poderia ter dito? Pertanyaan sederhana, apakah Yesus dapat berkata, Será que ele poderia ter dito, eu sou santo, santo, santo? apakah Yesus dapat berkata, aku kudus, kudus, kudus? Claro, Ya tentu saja. os anjos dizem isso no céu. Malaikat mengungkapkan, menyatakan ini di surga. Ele é santo, santo, Dia santo. kudus, kudus, kudus. Mas quando Jesus se refere a ele mesmo, Tapi ketika Yesus menyatakan tentang dirinya sendiri, karakternya sendiri, ele diz para nós, Dia menyatakan bagi kita, aproximem-se de mim, mendekatlah kepadaku, submetam-se a mim, tunduklah kepadaku, aprendam de mim. belajar E daripadaku, vocês vão descobrir kalian que akan o menemukan caminho do descanso jalan untuk beristirahat. não é da briga, não é da discussão, não é da contenda. Bukan melalui pertengkaran, perselisihan, diskusi. O caminho do descanso Jalan untuk beristirahat é ser manso e humilde de coração. adalah menjadi lemah lembut dan rendah hati. Alguém já viu um elefante? Ada yang pernah melihat gajah? O elefante é um animal extraordinário. Gajah suatu binatang yang luar biasa. Mas se o elefante pisar em você, você vira patê. Tapi kalau Anda diinjak oleh suatu gajah, ya Anda menjadi suatu selai. Só o tamanho do elefante já intimida. Ya, ukuran saja dari gajah sudah menakutkan. Jesus é muito maior do que qualquer elefante. Yesus jauh lebih besar daripada gajah manapun juga. Ele é mais forte e poderoso que qualquer animal da Dia lebih criação. kuat daripada hewan binatang apapun juga. Mas ele diz, não tenha medo, Tapi dia venha, berkata, janganlah takut. porque eu sou manso e Karena aku lemah humilde de lembut coração. dan rendah hati. E a terceira coisa que eu queria destacar aqui, Hal para yang dar ketiga, tempo das irmãs terminarem o almoço, saya mau mengangkat di sini sebelum ibu-ibu mengakhiri akan masak untuk makan siang kita. é que a mansidão de Cristo Kelemah lembutan Yesus Kristus pode produzir em nós verdadeiro descanso. dapat menghasilkan di dalam kita peristirahatan yang sejati. Ou melhor, a mansidão de Cristo produz descanso verdadeiro. Atau dengan kata lain, kelemah lembutan Yesus Kristus menghasilkan istirahat yang sejati dalam kita. A gente percebe, não sei se vocês já leram o livro do profeta Saya Jeremias. tidak tahu apakah Bapak Ibu sudah membaca kitab Yeremia, kita mengamati bahwa O livro do profeta Jeremias é cheio de tensão, kitab Yeremia adalah kitab yang penuh ketegangan. mas é também um livro de uma promessa de Deus. Tetapi ada merupakan satu kitab juga yang mengandung janji dari Tuhan. O acharei descanso para a vossa alma Kamu akan menemukan peristirahatan bagi jiwamu. não é uma expressão original de Jesus. Pernyataan ini tidak muncul pertama-tama atau diungkapkan pertama-tama oleh Yesus Kristus. E acharei descanso para a vossa alma é eco
do livro do profeta Jeremias. Pernyataan kamu akan menerima kelegaan bagi jiwamu atau peristirahatan bagi jiwamu itu adalah kelanjutan dari pernyataan Yeremia yang telah bergema. Então, se você está acostumado, familiarizado com a linguagem do profeta Jeremias, você vai entender claramente o que Jesus está dizendo. Kalau Anda Bapak Ibu sudah membaca kitab Yeremia dan terbiasa dengan pengalimatannya, akan mengerti apa yang Yesus sampaikan di sini. Encontrarei descanso para a vossa alma é uma expressão desse profeta. Kami akan menemukan kelegaan atau peristirahatan bagi jiwamu menggemah apa yang sudah disampaikan sebelumnya oleh Nabi Yeremia. E lembra que Jeremias era um profeta preciso nas suas profecias. Dan Yeremia kita ingat adalah satu nabi yang sangat tepat dalam nubuatannya. Então, Jeremias vai dizer que o povo vai ser disciplinado por Deus por causa dos seus pecados. Nah, Yeremia bernubuat bangsa umat Tuhan hendak dihukum karena dosa-dosa mereka. É Jeremias que vai dizer, o povo de Israel, porque me rejeitou, vai ser cativo por 70 anos na Babilônia. Yeremia yang bernubuat karena bangsa Israel menolak Tuhan akan masuk di dalam pembuangan selama 70 tahun. Mas Jeremias também é aquele que vai dizer, depois de 70 anos, o Senhor restaurará a sorte de Israel. Tetapi Nabi Yeremia juga yang menubuatkan setelah 70 tahun Tuhan akan memulihkan keberuntungan dan daripada Israel. E no Senhor encontrarei descanso para a vossa alma. Dan di dalam Tuhan kalian akan menemukan kelegaan atau peristirahatan bagi jiwa. E é isso que Jesus diz para os seus discípulos quando ele convida os discípulos a se aproximar dele e aprender dele. Dan ini yang Yesus katakan kepada murid-murid ketika mengajak mereka datang dan belajar darinya. Então, a última coisa que eu queria destacar aqui para a gente é que a mansidão de Cristo Hal terakhir saya mau angkat kelemah lembutan Yesus Kristus produz descanso verdadeiro. menghasilkan kelegaan yang sejati. É na medida em que a gente vai aprendendo de Jesus que essa agitação do nosso coração vai se acalmando. Semakin kita belajar dari Yesus Kristus, kegelisahan hati kita memperoleh kelegaan. E devagar você vai conseguindo encontrar descanso e paz. Secara perlahan kita menemukan kelegaan dan damai sejahtera. Porque o jugo de Cristo é leve Karena kuk yang Yesus pasang ringan e o peso, a carga dele dan bebannya é suave. ringan. A vida nesse mundo pode ser difícil de ser vivida, irmãos. Kehidupan dalam dunia ini, saudara-saudara, barangkali berat, susah untuk ditempuh. Mas se nós nos aproximarmos de Cristo e aprender dele, Kalau kita belajar akan tetapi mendekat kepada Yesus dan belajar darinya, nós vamos desfrutar de descanso mesmo no meio de uma tremenda agitação. kita akan mengalami kelegaan atau kita dapat beristirahat meskipun di tengah ketegangan. Em outras palavras, Dengan perkataan lain, aqui é uma máxima para a gente. ya ini suatu pelajaran bagi kita, satu pernyataan bagi kita. A vida cristã não é ausência da cruz. Kehidupan orang Kristen tidak berarti bahwa kita tidak akan memiliki salib untuk kita pikul. Rapaz, eu falei tudo isso. Claro. A vida cristã é a presença de Jesus junto Tapi com a gente. kehidupan orang Kristen benar-benar ditandai oleh kehadiran Yesus Kristus. Então, nos momentos mais difíceis e dolorosos da nossa vida, Jadi pada momen yang paling sulit, paling berat dalam kehidupan kita, paling menyakiti dalam kehidupan kita, quando você se sentir exausto, esgotado, ketika Anda merasa letih, lesu, terkuras, lembra que o Senhor é com você. ingat Tuhan beserta Anda. E o maior peso, quem está carregando, não é você. Dan beban yang paling berat yang sedang dipikul pada saat itu bukanlah Anda yang memikul. O maior peso, quem está carregando é Ele. Beban yang paling berat itu sedang dipikul oleh Tuhan sendiri. E quando você olhar para trás e só perceber as duas pegadas, Dan ketika Anda melihat ke belakang, Anda akan melihat bahwa jejak kaki yang ada di belakang, não se desespere. dan Anda hanya melihat dua jejak kaki, jangan putus asa. Não são as suas pegadas.
jejak kaki di belakang itu bukan jejak kaki Anda, são as pegadas do Senhor. tetapi adalah jejak kaki Tuhan. Senhor, pastor, mas e a minha? Dan di mana jejak kaki saya di belakang kalau ada yang menolong saya tapi saya hanya melihat 2 jejak kaki? Nos momentos mais difíceis, não é você que caminha. Pada momen yang paling sulit dalam kehidupan ini bukan Anda yang sedang memikul beban yang terberat. É Ele que te carrega. Tuhanlah yang sedang menopang, menggendong Anda. Se você entregou a sua vida aos cuidados de Jesus, Kalau Anda sudah menyerahkan kehidupan Anda dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, no tempo mais difícil e doloroso, pada momen yang paling sulit, yang paling menyakitkan, quando você não conseguir mais caminhar, ketika Anda tidak mampu lagi berjalan sendiri, é Ele que vai te catar no colo Tuhanlah yang akan merangkul Anda, mengangkat Anda, e vai ajudar você a chegar até o final da corrida. menggendong Anda sampai mencapai garis akhir. As pegadas não são suas, Jejak kaki itu bukan jejak kaki Anda, são dele. tapi adalah jejak kaki E Tuhan você- yang menggendong Anda. Você está sendo carregado. Dan Anda sedang ditopang, digendong oleh Tuhan. E isso me traz 3 lições que eu queria dividir para Ini vocês. membawa saya kepada 3 pelajaran yang saya mau bagikan dan Bapak Ibu Saudara-saudari. Eu estou sentindo o cheiro já da comida? Não. Eu estou sentindo, hein? Saya sedang Eu- menghirup eu tô- ciuman Eu estou com gripe. masak yang enak padahal saya lagi flu ini. Mas, irmãos, eu não sei porquê, mas quando se trata de comida, eu sinto o cheiro de longe. Hein? Saya tidak tahu kenapa kalau ada. Eu estou sentindo de verdade. 3 lições. Primeiro, Ya, 3 poin yang saya mau bagikan bagi kita. Pertama, mansidão verdadeira, irmãos, lemah lembut, kelemah lembutan yang sejati, yang benar-benar só floresce de verdade hanya mencual, hanya muncul benar-benar naqueles que aprenderam a viver debaixo do jugo de Jesus. pada mereka yang belajar hidup di bawah kuk yang Tuhan pasang. É aquela capacidade que você tem de, mesmo tendo poder, não reagir com força, não é? E com violência. Meskipun Anda mempunyai kuasa, Anda berkeputusan untuk tidak bertindak dengan kekuatan, dengan paksaan. Só quem aprendeu a viver debaixo do jugo de Jesus Hanya siapa yang telah belajar pertama-tama belajar hidup di bawah kuk Tuhan Yesus Kristus é que consegue viver em mansidão legítima, genuína. dan mampu juga untuk hidup dalam kelemah lembutan. Segundo, Poin yang kedua, raízes firmadas na mansidão de Cristo produz uma alma verdadeiramente restaurada. akar-akar yang telah diteguhkan di dalam kelemah lembutan Kristus akan menghasilkan suatu jiwa benar-benar yang mengalami pemulihan. Nós viemos, né, de São José para cá hoje Hari ini kami datang dari kota kami, e São José. a minha mente estava flutuando Pikiran saya melayang e o que estava passando pela minha cabeça era o seguinte: karena apa yang saya pikirkan selama perjalanan ke sini adalah ini. logo, logo, no futuro bem próximo, Dalam masa depan yang singkat, dalam jangka waktu yang singkat masa depan ini, o Senhor vai voltar Tuhan akan kembali. e Ele vai reunir o seu povo dos 4 cantos da terra. Dia akan menghimpun umatnya dari 4 penjuru bumi. E Ele vai reunir esse povo espalhado pela história, pela geografia do planeta. Tuhan akan menghimpun umatnya yang telah tersebar sepanjang sejarah di seluruh muka bumi. E nós nos encontraremos como povo de Deus escolhido em toda a terra e em toda a história. Dan kita akan bersatu sebagai umat Tuhan sepanjang sejarah. E nós vamos desfrutar de uma festa que não terá fim. Dan kita akan menikmati suatu pesta yang tidak akan pernah berakhir. É o que nós chamamos, o que a Bíblia chama de a poda do Cordeiro. Yang disebut oleh Alkitab tentang pesta anak domba Allah. Eu vim leve, irmãos, nem percebi o tempo. Dan saya datang sambil merenungkan hal ini sehingga saya tidak memperhatikan waktu. Eu sei a hora que eu saí de São José e a hora que eu cheguei aqui. Saya hanya tahu waktu saya keluar dari São José dan waktu saya tiba di sini. Mas não percebi o tempo. Tapi saya tidak menyadari lamanya perjalanan ke sini. Raízes firmadas na mansidão de Cristo pode trazer uma alma verdadeiramente restaurada.
Jadi akar yang diteguhkan dalam kelemah lembutan Kristus dapat menghasilkan suatu jiwa yang benar-benar telah dipulihkan. E terceira e última coisa. Poin yang terakhir, Somente com raízes em Cristo hanya dengan akar-akar yang berakar pada Kristus Yesus, o coração cansado encontra descanso, hati yang letih lesu dapat menemukan kelegaan. o coração duro encontra transformação, Hati yang keras, o coração duro encontra transformação. dan hati yang keras mengalami transformasi. E um coração inquieto encontra paz. Dan hati yang gelisah menemukan damai sejahtera. Só Jesus pode nos dar uma paz que o mundo não conhece. Hanya Yesus Kristus yang dapat memberikan kepada kita kedamaian yang tidak dikenal oleh dunia, Não pode ser explicado, yang tidak bisa dijelaskan, mas pode ser experimentado. Pode ser experimentado. yang bisa benar-benar kita alami. É, Hanya sim. bisa kita alami. Se nós realmente, de verdade, perdermos o medo Kalau kita benar-benar meninggalkan, membuang akan ketakutan, e nos aproximarmos dele e aprendermos dele. dan kita mendekat kepada Tuhan dan belajar dari Tuhan. No jugo de Jesus há descanso. Di dalam kuk yang Tuhan Yesus pasang pada kita ada kelegaan, Há alívio ada peristirahatan, e a paz. ada damai sejahtera. A paz que excede toda compreensão e todo entendimento humano. Damai sejahtera yang melampaui segala pengertian. Essa paz só Jesus pode nos dar. Damai sejahtera ini hanya dapat diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Que Deus nos abençoe com essa paz que é simplesmente maravilhosa. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan damai sejahtera yang luar biasa ini. Vinde a mim, todos que estão cansados Marilah kepadaku semua yang letih lesu, e sobrecarregados, Dan- e eu vos alivio. berbeban berat, dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Vamos orar? Mari kita berdoa. Senhor nosso Deus, amado Pai, muito obrigado. Tuhan kita Bapa yang terkasih, banyak terima kasih. Obrigado, Senhor, porque as bênçãos que temos desfrutado Terima kasih karena berkat yang kami alami. e tantas outras que o Senhor ainda tem reservado para Dan nós begitu banyak berkat yang lain, kami percaya Engkau menyediakan bagi kami, não podem ser, Senhor, comparadas com esse pequeno tempo de tensão que vivemos aqui. tidak dapat dibandingkan dengan masa waktu yang kecil ketegangan yang kami alami dalam kehidupan kami. Ele é insignificante Tidak berarti dibandingkan dengan Dikau ya Tuhan. comparado com o eterno peso de glória Dibandingkan dengan kemuliaan kekal que nos espera em Cristo Jesus, o nosso Senhor. yang menanti kami dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Dá-nos sabedoria e discernimento, Berikanlah hikmat kepada kami, força e coragem, kekuatan dan keberanian para que no tempo que temos aqui na terra, selama kami hidup dalam bumi ini. vivamos em comunhão e confiança no Senhor. Kiranya kami hidup dalam persekutuan dan dalam mengandalkan akan Dikau. E que o caráter de Cristo Dan kiranya karakter Yesus Kristus seja implantado na nossa vida. ada dalam kehidupan kami. Assim oramos. Dan demikian kami berdoa Em nome de Jesus. dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amém. Amin.